عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه روايت کرتا رسول الله تکی کتا روايت کرتا أن رجلا زار أخا له في قرية ایک व्यक्ति गाँव आरक्षण लगे गया मुलाकात करला देखा साक्षात करला आरक गाँव आरक्षण गया फ़अरशदल्लाहु लहु अला मदरजतिही मलकन अल्लाह ताला वो व्यक्ति जो फोटे जाता वो फोटो एक फरिश्ता बाया रखी दी फलम्मा आता अलैहि जो समय फरिश्तार दार पर्यन्त ओई व्यक्ति आईबा तो फरिश्ता जिकाइबा आइना तुरीद कोई जाता है क़ाला उरीदु अख़न ली फ़ी हाज़िल क़रिया ये व्यक्ति जवाब दिला ओ गाँव तैयार ओ गाँव हमारे भाई असन तन लोगे देखा करतन तैयार क़ाला हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरब्बुहा तुम्हार कोनो नियामत तान ने दिसनी जे नियामतर खबर लराय लेना देना कुंता आसेनी क़ाला ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह नाइला तन लगे कोनो लेन देन नाई टेका खुजानी कुंता खुजा तो जाइए ना आमी एने अल्लाहर वास्ते मोहब्बत करी ओ देखा कराते क़ाला तो फरिश्ता कइबा फ़इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका आमी अल्लाहर कासिद आइছি तुम्हार काছে किता कइताम करी बिअन्नाल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु अल्लाहर वास्ते एने जला माया करो अल्लाह तुम्हारे वाला माया करतन वो কথা কইতাম করি আল্লাহ আমার ওটাইছেন তোমার কইলে বুঝা গেল আল্লাহ वास्ते मोहब्बते एक একজনে আরেকজন লগে দেখা সাক্ষাৎ করা একজনে আরেকজনে যাওয়া আওটা আল্লাহ বড় পছন্দ রাহু মুসলিম ও আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला ने रवायत करता एक व्यक्ति रसूलुल्लाह सामने दारे बुआत असला फमर्रा बिही रजुलन वो दारे दी आरतन मानस गला फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बु हाज़ा रसूलुल्लाह दारो जे व्यक्ति बुआत असला आरतन आबार हरे इन कले या रसूलुल्लाह आमी वो व्यक्तिर मोहब्बत करी फ़क़ाल लहु नबी सल्लम अल्लमतहु জানাইছনি তুমি জানে मोहब्बत करो قال لا কইলা আমি জানাইছিনি قال আলিম তুমি জানাই দাও তুমি জানাই দাও এর মাঝে ফায়দা আপনি मोहब्बत করেন না জানলে হেন কিবা আপনারে मोहब्बत করেন না रसूलुल्लाह तरीक़ा कइला तुम्हें कोई दियो जे आमी अल्लाह वास्ते हमारे मोहब्बत करते हइले ताइनो मोहब्बत करवा मोहब्बत एक तरफ ताकि बेशी दिन ताके ना लास्टिंग करे ना आदावत एवं मोहब्बत एक दिक थेके हइले एकजन मानुषे आपनार लगे खूब आदावत राखे और आपनार दिल साफ राखते पारेन आदावत करेन ना हेन दिल बेशी दिन थाकतो ना आदावत एवं मोहब्बत दुटा द्विपाक्षिक दो पक्ष की लास्टिंग करे एर लगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही दिला आमी आपनारा मोहब्बत करी अल्लाह वास्ते मोहब्बत करी वो लगी रसूलुल्लाह बताई दिला तुम्हें कोई देवे ने क़ाला फ़लाहिक़हु हेन लगे आरो तीन देखो व्यक्ति इन कइला इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह आमी अल्लाह वास्ते आपनारा मोहब्बत करी फ़क़ाल अहब्बकल्लज़ी अहब्बतनी हेन कइला जे अल्लाहर कारणे अल्लाह वास्ते हमारे मोहब्बत करें अल्लाह जानी आपनारा मोहब्बत करिए बड़ो एक दुआ बाइलिला अनिल बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला हज़रत बरा इब्ने आज़िज़ सहाबी रवायत कर रहा
সামিতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আও ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহ তান যে সামিতু কইসনি না ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানা মতলব এক কিতাব ফরমাইছেন রাসূলুল্লাহ আল আনসারু লা ইউহিব্বুহুম ইল্লা মুমিনুন তার একটা প্রেক্ষাপট আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম তশরিফ নিলা রাসূলুল্লাহ তশরিফ নিলা আনসার যারা এরা আশ্রয় দিলা এরা লোকে মাতিয়া বলিয়া পরামর্শ করিয়া বয়তে আকাবাত 2 নম্বর বয়ত তো মদিনা শরীফতে আইসলা হজরা বয়ত করিয়া গেছেন রাসূলুল্লাহর কাছে এর আগর বছর বয়ত করছেন 3 মোলাকাত পাওয়া যায় কিন্তু কিতাবের এবারত হইল বয়তে আকাবা উলার বয়তে আকাবা সানিয়া এর অর্থ হইল পয়লা যে হইরা মোলাকাত হয়েছে মদিনাবাসী হলার এর রাসূলুল্লাহর যে কোনো বয়ত করছেন না খালি দাওয়াত লইছে রাসূলুল্লাহ আল্লাহর তরফ থেকে দিনের দাওয়াত করছেন তারা মুসলমান হইয়া গেছে বয়ত হয়েছিলেন দ্বিতীয়বার যখন আইসেন 12 জন তখন বয়ত করছেন তৃতীয়বার যখন 72 না 71 জন তখনও বয়ত করছেন যদি মোলাকাত 3 বার হয়েছে কিন্তু বয়ত হয়েছে 2 বার দ্বিতীয়বার আর তৃতীয়বার এর লাগে ও দুটারে বয়তে উল্লা আর বয়তে সানিয়া হয় এরা বয়ত করি গিয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ